Okay mga higala, welcome diri sa itong programang Higalang Police Radio. Sa gihapon ang inyong ubos nga alagad Kuya Joe, Corporal Joel Lazaral Subsuban sa RPIO Region 10. Sulod sa usa ka oras mga higala, uban-ubani kami mga kaigsunan karong hapuna. Adlong Biyernes gyapon mga kahigala, importante kaayo mga higala nga atuan na sad nga hatagag pagtagad ang mga accomplishment, mga report gikan sa atong kapulisan sa Police Regional Office 10 nga gidumulahan mga higala sa atuang snapping Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano o ang suporta sa tibuok command group. Siyempre mga higala ang atuang spokesperson Police Major Juan Navarro snapping nato mga higala tigpamaba sa Police Regional Office 10 nga maghatod kanunay og mga impormasyon partikular na sa atong mga media friends nga kanunay mga higala uhaw sa mga impormasyon nga gikinahanglan nilang i-deliver ngadto sa katawhan. Siyempre mga higala ato pong tagapagtagad mga higala ang ato ang station manager si Sir Kabayan K5 Noelisen o ang atong CEO si Kuya Doc Rameloy o ang pamilyang K5 family Kagandiuro mga higala, daghang salamat sa inyong makanunayon aga suporta mga higala dinhi sa programang Higalang Police Radio nga magahatag kanunay og mga update report mahitungod mga higala sa mga kalambuan, programa, activities and accomplishments sa kapulisan.